अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मरियम हसन है और मेरा ताल्लुक़ शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के साथ है। 4 फरवरी पूरी दुनिया में आलमी कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है और शौकत खानम हमेशा की तरह ऐसे मौक़ों पर मालूमात आमा और आवाम की आगाही के लिए सेशंस का इनेकाद करता है। इसी किस्म का एक सेशन हम आज भी आपके लिए प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि जिसमें शौकत खानम के मुख्तलिफ़ माहिर मौलूजीन ने हमें जॉइन किया है, जो हमसे कैंसर की वजूहात और उसके बढ़ते हुए रुझान, उसके एहतियाती तदाबीर और उसके इलाज के मुख्तलिफ तरीक़ेकार के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अलीना सदफ़ हैं, जो कि बच्चों के कैंसर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर ताबिंदा सदफ़ हैं, जो कि क्लिनिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एडल्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर अब्दुल वाहिद अनवर हैं, जो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एंड हम उनके साथ कुछ सवालात और बातचीत के ज़रिए आज कैंसर के बारे में कुछ मालूमात में इज़ाफ़ा करेंगे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो डॉक्टर ताबिंदा सदफ़ से है। डॉक्टर ताबिंदा, अगर आप कुछ थोड़ा-सा हमें इस बारे में बताएँ कि आजकल ज़्यादातर यही बात बहुत सारी बातचीत में आती है कि दुनिया भर में अमूमन और पाकिस्तान में बिलख़ुसूस कैंसर का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या वाक़ई ऐसा है? क्या कैंसर्स के नंबर वाक़ई बढ़ रहे हैं? कुछ आप थोड़ा-सा इस बारे में हमसे शेयर करेंगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम। जैसे कि आपने कहा कि दुनिया भर में जो कैंसर का रुझान है वो बढ़ रहा है और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, क्योंकि और इसका मेन जो एक रीजन है वो ये है कि आगाही लोगों में ज्यादा हो रही है। पहले ये था कि लोग इतने आगाह नहीं होते थे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में इतना जानते नहीं थे, जिसकी वजह से उनके डायग्नोसिस और तशखीस कम होती थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि आगाही ज्यादा होती जा रही है, तो एक तो कॉमन रीजन इसका ये है कि जितनी ज्यादा आगाही फैल रही है, लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपने इस अवेयर हैं कि ये एक डायग्नोसिस है और इसके लिए जो मुतालिका टेस्ट है उनकी अवेलेबिलिटी जो है और उनकी एक्सेस ज्यादा हो गई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कैंसर का रिस्क और इसकी प्रेवलेंस वैसे भी बढ़ रही है, जिसके अंदर बहुत से रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो हमारा लाइफस्टाइल और ये जो हमारी खुराक से मुतालिक है, जैसे स्मोकिंग आप कह लें कि स्मोकिंग के साथ बहुत से कैंसर्स हैं जिनका रिस्क बढ़ता है, जिसके अंदर लंग कैंसर आ जाते हैं, ब्लैडर के कैंसर आ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, मोटापा है, ये हार्मोनल टैबलेट्स का इस्तेमाल है। फिर खानदानी जो शादियों का रुझान है, स्पेशली हमारे माशरों में और लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनके अंदर ये खानदानी तौर पर भी कैंसर के रिस्क पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। जो फीमेल्स हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर हमारे यहाँ पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है, सबसे ऊपर जो आता है। और तकरीबन 1:9 का रेशो है इस वक्त, यानी कि हर 9वीं खातून में से एक को ब्रेस्ट कैंसर है और वो उनकी तशखीस उसमें हो रही है। इसी तरह मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर है, और इसके बाद जीआई कैंसर यानी कि बड़ी और छोटी आंत के कैंसर्स आते हैं और प्रोस्टेट के कैंसर्स आते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि कैंसर की तशख़ीस के तरीक़ाकार की एक्सेस में बेहतरी आई है, लेकिन इसके अलावा कैंसर के रुझान में भी इज़ाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो मौरूसी किस्म के कैंसर्स हैं, जो कि ख़ानदान के अंदर जो होने वाली मुसलसल शादियाँ, उनकी वजह से भी बढ़ जाते हैं। आपने हमसे शेयर किया जो हमारे कॉमन तरह के कैंसर्स हैं, जैसे ख़वातीन में ब्रेस्ट का कैंसर है और अंडेदानी का कैंसर है, एंड देन जो मर्द हज़रात में जो कॉमन कैंसर्स हैं, लंग कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर एंड आंतों के कैंसर्स। ज़ाहिर है कैंसर से मुतालिक लोगों में बहुत खौफ और बहुत से के बारे में भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में है कि जिसको हम मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, यानी वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप बताना चाहेंगी कि ऐसे कौन से तरीक़ेकार हैं कैंसर से हिफाजत के या बचाव के जो वाकई में मुफीद हो सकते हैं लोगों के लिए?
सो इसमें जो कैंसर के एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे हम बचा सकते हैं उसमें 2-3 वजूहात आती हैं। एक तो ये है कि कुछ जैसे ब्रेस्ट कैंसर है फॉर एग्जांपल, इसका बहुत ज्यादा रेशो है उन अर्ली शादी के साथ और लेट मेनोपॉज के साथ। इसका एक ये रिस्क फैक्टर है। फिर एक मोटापा इसका रिस्क फैक्टर है, और दूसरा सिगरेट स्मोकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में ये है कि जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन में है कि इसकी स्क्रीनिंग के बहुत से आलात मौजूद हैं, और उसका स्क्रीनिंग का एक पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारी खवातीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपना मुआयना करें और देखें कि अगर उनको कोई गिल्टी फील होती है या कुछ उनको महसूस होता है अपनी छाती में, तो फौरी तिब्बी इमदाद की तरफ जाना, ये एक बहुत कॉमन है। इसी तरह जैसे अगर हम बात करें तो कुछ कैंसर्स हैं जो वायरस रिलेटेड हैं और जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। उसके अंदर जो 2 इम्पोर्टेंट कैंसर आते हैं, वो लिवर कैंसर आता है जिसका ताल्लुक हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के साथ है, और इसी दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैंसर इसमें आता है, जो इसमें सर्विकल कैंसर यानी बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से का या मुंह के हिस्से का, जिसको कैंसर कहते हैं, और उसकी भी वैक्सीनेशन मौजूद है। और 12 से 13 बरस की बच्चियों और बच्चों दोनों को वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, जो कि अवेलेबल है, और उसकी स्क्रीनिंग के मेथड्स भी मौजूद हैं। फिर स्मोकिंग जो सबसे कॉमन कॉज है और जो प्रिवेंटेबल कॉज है, जो हमारे हाथ में है कि हम जिसको रोक सकते हैं, तो स्मोकिंग आ जाता है। सिगरेट नोशी मल्टीपल कैंसर्स के अंदर इन्वॉल्व है एज अ रिस्क फैक्टर भी, और वो मरीज जिनको सिगरेट रिलेटेड कैंसर होते हैं फिर उनका ट्यूमर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है अगर वो स्मोकिंग बरकरार रखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर बॉडी का फैट जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है हमारे जिस्म में, वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कुछ कैंसर्स के, स्पेशली बच्चेदानी के कैंसर्स के अंदर इसका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। आपकी बात से हम ये समझ पा रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल और वेट पे कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि बाकी बीमारियों के रिस्क को भी कम किया जा सकता है। और ये वो चीज़ें कि जो हम कर सकते हैं, और इसी तरह वो कैंसर्स के जिनके लिए वैक्सीन मौजूद है, जैसे जिगर के कैंसर्स या बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर जिसे हम सर्विकल कैंसर कहते हैं, उन वैक्सीन्स को ज़रूर ज़ेर इस्तेमाल लाना चाहिए। एक बहुत जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर मिथ्स पाई जाती हैं वो मौरूसी कैंसर से रिलेटेड भी हैं। मौरूसी कैंसर क्या होता है और क्या हर कैंसर मौरूसी होता है, और मौरूसी कैंसर्स जिन फैमिलीज के अंदर रन कर रहे होते हैं वो लोग इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? तो मौरूसी कैंसर को हम वो कहते हैं जो खानदान में रन करता है, और इसकी डेफिनेशन हर कैंसर के टाइप के लिए डिफरेंट होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो मौरूसी कैंसर है वो हर कैंसर मौरूसी कैंसर नहीं है। लेस देन 10% ऑफ ऑल द कैंसर जो डायग्नोस होते हैं और जो तशखीस होते हैं वो मौरूसी होते हैं, और बाकी सबको स्पोरेडिक कहते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई जेनेटिक पाथवे नहीं होता और कोई फेमिलियल कॉज नहीं होता है कैंसर होने का। ये जो मौरूसी कैंसर जो फैमिलीज में रन करते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खानदान में किसी एक शख्स को कैंसर हो गया है तो फिर वो अपने डॉक्टर से, ऑन्कोलॉजिस्ट से या अपने जनरल फिजिशियन से राब्ता करें, और बाकी के जो घर खानदान के लोग हैं उनके अंदर उसको अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए उनसे मालूमात लें और उन पे अमल करें। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये बहुत खौफ होता है कि अगर हमें हो गया है तो बाकियों के टेस्ट ना करवाए जाए ताकि कहीं खुदा ना खासा उनको ना निकल जाए। तो आंखें बंद कर लेने से इसका जो है वो उसका रिस्क कम नहीं होता है, लेकिन प्रोएक्टिवली उसकी स्क्रीनिंग करने से, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने से, और अगर कोई उस कैंसर में प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे उसको बचाया जा सकता है और आपकी आगे फैमिली में उसके रिस्क को कम किया जा सकता है, तो उनको करना चाहिए और उन पे अमल करना जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बर वक्त तशखीस और स्क्रीनिंग जाहिर है उसका एक बहुत रोल है, और ये बहुत ज़रूरी है और उससे बर वक्त इलाज भी मुमकिन है। डॉक्टर अब्दुल वाहिद, अगर आप जो तशखीस के मुख्तलिफ तरीके हैं और बर वक्त तशखीस की क्या क्या हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में अगर कुछ शेयर कर सकें। जी शुक्रिया। जो बर वक्त तशख़ीस के लिए जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, एक तो ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम जो डॉक्टर्स हैं अलामात देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह की अलामात हैं, क्या कोई अलामात ऐसी हैं जो कैंसर को प्रेडिक्ट कर रही हैं। जैसे अगर आंत के कैंसर की बात करें तो आंतों के अंदर अगर रेगुलरली अगर उनको स्टूल्स के अंदर अगर ब्लड आ रहा हो
یا ان کی باول ہیبٹس چینج ہو جائیں یا پھر کانسٹنٹلی ان کے پیٹ میں درد رہے یا پیٹ پھولا رہے، ایسی چیزوں میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ کینسر کی طرف ہو سکتا ہے. فار دا سیم سینیریو اگر بریسٹ کے اندر، اگر چھاتی کے اندر اگر کوئی گلٹی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بر وقت ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کروائیں. عام طور پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ بایوپسی کے ہوتے ہیں، جس میں وہ بایوپسی کر کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا نمونہ لے کے اس کو مائکروسکوپ میں دیکھ کے پیتھالوجسٹ بتاتا ہے کہ اس میں کینسر ہے یا نہیں ہے. پھر ہمیں اس کی ایک دفعہ جب تشخیص ہو جاتی ہے، اس کے اندر کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں، ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں، خون کے ٹیسٹ ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکینز ہیں. جب تشخیص ہو جاتی ہے اس کے بعد کینسر کو اسٹیج کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ وہ کیا اسٹیج کی ڈیزیز ہے، اور اس کے حساب سے اس کینسر کا اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے ٹیومر بورڈ کے اندر ڈسکس کرنے کے بعد. جو مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے، ایم آر آئی ہو سکتے ہیں، میموگرام ہو سکتے ہیں چھاتی کے لیے، پھر آپ کا پیٹ اسکین ہے. تو مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، اور اب سب جگہوں پہ بڑے شہروں میں اور آئی تھنک چھوٹے شہروں میں بھی یہ سارے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ بر وقت کرا کے اور تشخیص کرا کے اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کا علاج کرایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. اس سے ہم یہی چیز سمجھ پا رہے ہیں کہ جو علامات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جی تو اگر کوئی ایسی گلٹی یا آنتوں کے کینسر میں اگر اسٹول کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے، اور اس کے لیے ٹیسٹ کے کئی طریقہ کار ہیں جو بر وقت تشخیص میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کینسر سے متعلقہ جو علاج کے طریقہ کار ہیں، اور اس میں آپ تینوں سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ شیئر کر سکیں. سرجری، کیموتھراپی اینڈ شوائیں یا ریڈیشن، یہ وہ کامن 3 طریقے ہیں کہ جن سے اکثر پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کئی نئی طرح کی دوائیں بھی ہیں. تو ہم ڈاکٹر عبدالواحد سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سرجری کے جو طریقہ کار ہیں علاج کے، وہ کامنلی اگر آپ کچھ تھوڑا سا لوگوں کی اس کے بارے میں کنفیوژن کلیئر کر سکیں. لوگ یوزلی کینسر سرجری سے بہت گھبراتے ہیں. سو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. عام طور پہ جو سرجری کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، جتنے سالڈ آرگنز میں جو کینسرز ہوتے ہیں اس میں سرجری کا بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اچھی سرجری جو ہے اچھے آؤٹ کم کو بھی پریڈکٹ کرتی ہے. تو جتنی اچھی سرجری ہوگی اتنا اچھا آؤٹ کم بھی ہو سکتا ہے. مگر خالی اچھی سرجری سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ساتھ میں کیمو اور شعاؤں والی علاج سے بھی ہوتا ہے. اگر ہم چھاتی کی بات کرتے ہیں تو کینسر کے اندر جو کینسر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ نکال بھی دیتے، اور اس کو دوبارہ سے وہ نئی چھاتی بھی بنا سکتے ہیں، کہ پوری چھاتی اکثر کیسز میں نہیں نکالنے کی ضرورت پڑتی. مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کس اسٹیج پہ کینسر آ رہا ہے، اور وہ کیا وہ اس طریقے کا جو علاج ہے وہ آپ اس کو تجویز بھی کر سکتے ہیں مریض کو یا نہیں. اگر آنتوں کے کینسر کی بات کرتے ہیں تو آنتوں کے اندر زیادہ تر جو کینسرز ہیں ان کا علاج سرجری سے ہی ہوتا ہے، اور سرجری میں جو کینسر والی آنت ہے اور اس کے ارد گرد جو نارمل آنت ہے وہ بھی نکال کے اور آنتوں کو جوڑ لگا دیا جاتا ہے. یہ کام ہمارے یہاں شوکت خانم میں جو ہے لیپروسکوپک یا کہ منیملی انویزو سرجری سے ہوتا ہے، جس کے آؤٹ کمز بھی بہت اچھے ہیں. مریض جلدی ریکور کر جاتا ہے، جلدی گھر چلا جاتا ہے، اس کو درد کم ہوتا ہے، اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں آنکولوجیکل جو ہے کینسر ریلیٹڈ آؤٹ کم بھی وہ کمپیریبل ہیں اوپن سرجری کے حوالے سے. تو سرجری کے ساتھ پھر کیمو اور ریڈیشن کے لیے بھی مریض جاتے ہیں، وچ آئی تھنک ڈاکٹر تابندہ جو ہیں وہ زیادہ اچھا اس کو ایلیبریٹ کر سکتی ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر واحد. تو میں تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لوں گی ڈاکٹر واحد کی بات سے ہی، کہ جو کینسر ہے اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اور ہر سٹیج کے اوپر ہر بیماری کا علاج مختلف ہوتا ہے. کینسر ایک کمپلیکس مرض ہے، اور اس کے علاج کے لیے بھی مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر 3 مین شعبے آتے ہیں: ریڈیشن انکالوجسٹ، میڈیکل انکالوجسٹ اور سرجنز. اور تینوں نے مل کے ایک فورم پہ بیٹھ کے اس مریض کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مریض کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کس سٹیج آف دا ڈیزیز اس کے اوپر
यानी कि किस स्टेज के ऊपर सर्जरी की जरूरत है, पहले शुआएं लगेंगी, पहले कीमोथेरेपी लगेगी, या इन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों टीम्स के अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि उस पेशेंट के लिए एक बेहतरीन प्लान जो है वो तजवीज किया जा सके। जिस तरह डॉक्टर वाहिद ने कहा कि सर्जरी एक ऑप्शन है, कीमोथेरेपी बहुत से कैंसर्स में दी जाती है। कीमोथेरेपी वो कैंसर का इलाज जो दवाइयों की शक्ल में किया जाए, वो गोलियां भी हो सकती हैं या ड्रिप की शक्ल में भी दी जा सकती है। तो कीमो के दो मुख्तलिफ फवायद हैं इसके अंदर। कुछ जगहों पे ये ऑपरेशन से पहले दी जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि बीमारी को श्रिंक किया जाए, अपनी जगह पे छोटा किया जाए और इसको ऑपरेशन के काबिल बनाया जा सके, जहां पे सर्जन इसको मुकम्मल तौर पर निकाल सकें। कुछ जगहों पे ये कैंसर की जो कीमोथेरेपी है वो सर्जरी के बाद दी जाती है, जहां पे इसका मकसद ये होता है कि कैंसर के वापस आने के खतरे को, या जिसको रिकरेंस कहते हैं, उसको कम से कम किया जा सके। लेकिन इसके अलावा वो मरीज जिनकी बीमारी एडवांस्ड स्टेज में होती है या अपनी जगह से निकलकर दूसरे अज़ा में फैल चुकी होती है, उनके अंदर इसका मकसद उनकी जिंदगी को लंबा करना, उसकी बीमारी को मजीद बढ़ने से और फैलने से रोकना और उनके सिम्टम्स को बेहतर करना होता है। इसी तरह अगर हम शुआओं की बात करें तो शुआएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका कैंसर के इलाज का, और इसकी भी मुख्तलिफ इंडिकेशंस होती हैं। ऑलमोस्ट 66% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको किसी ना किसी वक्त अपने कैंसर के दौरान शुआओं की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए भी हो सकती है कि उनके कैंसर को मुकम्मल खत्म करने की नीयत से भी दी जा सकती है, या उनके सिम्टम्स को रिलीव करने की नीयत से भी दी जा सकती है। जैसे दर्द की शिकायत है मरीज को, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या उनको सांस में रुकावट है, तो उन सारी सूरतों में भी शुआएं जो हैं वो इमरजेंसी सूरत हाल में दी जाती हैं, ताकि मरीज के सिम्टम्स को और अलामात को ठीक किया जा सके। बहुत शुक्रिया। एक बात जो डॉक्टर अब्दुल वाहिद और डॉक्टर अबिंदा आप दोनों ने की है वो आउटकम्स और रिकरेंस के रिस्क के बारे में की है, क्योंकि इस सिलसिले में भी लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं। तो आई वुड लाइक कि अगर आप लोग थोड़ी सी बात इस बारे में भी करें कि कितने फीसद मरीजों में, जाहिर है ये एक कैंसर से दूसरी कैंसर की किस्म पे डिपेंड करता है, बट आम तौर से जो कैंसर जिनकी तशखीस अर्ली स्टेजेस में हो जाती है, उसमें बीमारी के वापस आने का क्या चांस होता है, और इस चीज को देखने के लिए हम कितने अरसे तक इलाज के बाद मरीजों को मॉनिटर करते हैं? जी, तो जैसे डॉक्टर मरियम आपने कहा कि ये तो स्टेज पे भी डिपेंड करता है और बीमारी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अमूमन अगर अर्ली स्टेज पे कैंसर पकड़ा जाए, जैसे पहली या दूसरी स्टेज में अगर पकड़ा जाता है, तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये जो है क्योरेबल है, क्योंकि अब इस वक्त साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे पास बहुत सी दवाइयां हैं ऐसी, और सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है, रेडियोथेरेपी में इतनी ज्यादा एडवांसेस आ गए हैं कि ये मरीज क्योर हो सकते हैं। और क्योर से मुराद ये है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं उसके बाद। लेकिन फिर भी हर मरीज में इसके वापस आने का रिस्क रहता है, और वो स्टेज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन मरीजों को फॉलोअप की जरूरत होती है, और वो जो फॉलोअप है वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क पहले 2 सालों में वापस आने का होता है, इसीलिए उन पहले 2 सालों में मरीज को बार बार देखा जाता है, और उसको देखने की फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसमें मरीज का मुआयना भी किया जाता है और मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जिसके अंदर उसकी हिस्ट्री ली जाती है, मुआयना किया जाता है, मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाते हैं, और मोस्टली हर पहले साल में 3-3 महीने के बाद इनको देखा जाता है। दूसरे साल में ये वक्फा जो है वो 4 महीने पे कर दिया जाता है, और उसके बाद 2 साल जब पहले गुजर जाते हैं तो उनको 6 मंथ्स टू अ ईयर या उनके सिम्टम्स और अलामात के हिसाब से ही उनका मुआयना किया जाता है। थैंक यू सो मच। अब हम कुछ टाइम बच्चों के ऊपर भी स्पेंड करना चाहेंगे। डॉक्टर अलीना सदफ हमारे साथ हैं, जो कि बच्चों के कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अलीना, एक तो आप अगर कुछ बात पाकिस्तान में जो बच्चों में आमतौर से पाए जाने वाले कैंसर हैं और उनका आउटकम क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बारे में बहुत से खौफ और खदशात का शिकार होते हैं कि शायद अगर किसी बच्चे को कैंसर हो जाए तो वो लाइलाज होता है। और उसके बाद कुछ बात हम आपसे इस बारे में भी करेंगे कि जो
خصوصاً بچوں کے علاج کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں. سو آپ پہلے پاکستان کے پریولنٹ کینسرز ہم سے شیئر کر لیں اور پھر ہم ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر مریم. سو بچوں میں جو کینسر ہوتا ہے وہ بڑوں سے کم کامن ہوتا ہے, کم عام طور پہ نہیں پایا جاتا, تو ایک ریئر ڈیزیز مانا جاتا ہے. بچوں میں دنیا بھر میں تقریباً 2,80,000 بچے ہر سال ان کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, اور پاکستان میں تقریباً 8,000 بچوں کو ہر سال نیو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے, نیا کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے. بچوں میں جو کینسر ہوتی ہے اس کی نوعیت, اس کی قسم اور اس کا علاج اور اس کا پروگنوسس یعنی کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا, وہ سب کچھ فرق ہوتا ہے بڑوں سے. تو بچوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کینسر کی ٹائپس ہیں وہ موسٹلی کیوریبل ہے, یعنی کہ وہ قابل علاج ہے, اور موسٹ کینسر ٹائپس سے بچوں کو مکمل شفا مل جاتی ہے. تو بیسکلی بچوں میں خون کا کینسر, بلڈ کینسر جسے لیوکیمیا کہتے ہیں, وہ سب سے کامن کینسر ہے. اس کے علاوہ برین کینسر, برین ٹیومر جو کہتے ہیں دماغ کا کینسر, وہ سیکنڈ موسٹ کامن ہے. اس کے علاوہ اور قسم کے کینسر پائے جاتے ہیں جو بڑوں میں نہیں پائے جاتے, جیسے آنکھوں کا کینسر, ریٹنوبلاسٹوما, پیٹ کا کینسر, رینل ٹیومر. تو لیکن سب سے کامن بلڈ کینسر لیوکیمیا ہے اور برین ٹیومر ہے. تو بلڈ کینسر کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ موسٹ کامن بلڈ کینسر جو ہوتا ہے بچوں میں, اس کا تقریباً 90% بچوں میں ان کو مکمل شفا مل جاتی ہے علاج سے, اور ان کا علاج صرف کیموتھراپی پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کے برعکس جو اگر آپ برین ٹیومر کو دیکھیں تو برین ٹیومر میں برین ٹیومر کی قسم پر ہوتا ہے, لیکن جو سب سے کامن برین ٹیومرز ہوتے ہیں اس میں 60 to 80% تک آپ کو شفا مل سکتی ہے. اور لیکن اس برین ٹیومر ایسا ٹیومر ہے جس میں آپ کو سرجری, کیموتھراپی اور شعاؤں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو علاج تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور بہت جو شکریہ. بچوں میں جی سوری گو ہیڈ. جی سوری, آپ کمپلیٹ کیجیے گا. جی, تو اس کے علاوہ جو آپ کا سیکنڈ سوال تھا, دوسرا سوال تھا کہ ان بچوں میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں. تو جہاں کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بچوں کا کینسر بڑوں کے کینسر سے فرق ہوتا ہے, اس کا علاج بھی فرق ہے. اور اکثر جس طرح بلڈ کینسر, لیوکیمیا ایک سب سے کامن کینسر ہے, اس کا علاج کم از کم 2 سال کا ہے. تو یہ علاج لمبا بھی کافی ہوتا ہے ان بچوں میں. اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں پاکستان میں, کہ ہمارے بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو میل نرش ہوتے ہیں, یعنی کہ ان میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے. تو وہ جو ہماری نارمل کیموتھراپی یا دوائیاں ہوتی ہیں کینسر کی, ان کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے بچے جو ہے وہ خود تو کماتے نہیں ہیں, تو ان کے والدین کو ان کے ساتھ آنا پڑتا ہے علاج کرانے. اور والد صاحب جس طرح اگر کما رہے ہیں تو ان کو جب اپنی نوکری چھوڑ کے آنا پڑے گا تو ان کا گھر کا جو انکم کا ذریعہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اور بھی بچے, بہن بھائی, وہ بھی ان کی بھی پڑھائی یا ان کا بھی زندگی کی نارمل جو روٹین ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اور پیرنٹس کو بھی بہت اینزائٹی ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کینسر ہو گیا. تو بہت ساری مشکلات بچوں کے کینسر میں ہمیں پیش آتی ہیں. بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے, اس لیے کیونکہ اس سال کا جو ورلڈ کینسر ڈے کا تھیم ہے وہ بھی کلوزنگ دا کیئر گیپ ہے. اور جب آپ کیئر گیپ کو یا جو بھی ہم لوگوں کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی کمیوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بگیسٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کے پاس علاج اور تشخیص کی سہولیات ہوں. اور جیسے ہمارے باقی ڈاکٹرز نے بھی شیئر کیا کہ ارلی تشخیص کا مطلب یہ ہے کہ کینسر ایک ارلی سٹیج پہ کیچ ہوگا, اس کا مکمل علاج پاسبل ہوگا اور پھر مکمل شفا پاسبل ہوگی, چاہے وہ کسی بھی قسم کا کینسر ہو. سو جیسے کہ شوکت خانم بہت سالوں سے پاکستان کے ان ہاسپٹلز میں سے ہے کہ جو خصوصاً طور سے کینسر کا علاج کرتے ہیں, اور اب لاہور کے علاوہ ہم پشاور اور اب کراچی میں بھی ہم پاکستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال بنانے والے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو علاج اور جو تشخیص کی سہولیات ہیں, ظاہر ہے ایز کیئر پرووائڈرز ہم ان کو تو پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن جن بیریئرز کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, جن کو ہم سوشو اکنامک بیریئرز کہتے ہیں, یعنی کہ ایسی فائنینشیل ڈیفیکلٹی یا ایسے سوشل پرابلمس جیسے کہ جو ان کی روزگار ہے اس کا چھٹ جانا, یا رہنے کے لیے جگہ نہ ہونا, یا پہنچ نہ پانا کینسر سینٹر تک, اور اس کے لیے سہولیات کا فقدان, تو ظاہر ہے اس مسئلے کو شاید
صرف ایک ہسپتال حل نہیں کر سکتا. سو اس سلسلے میں اینڈ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف بچوں کے کینسر پہ اپلائی نہیں کرتی, یہ سب کینسرز پہ اپلائی کرتی ہے. تو ڈاکٹر تابندہ اور ڈاکٹر عبدالواحد, آپ دونوں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا اس طرح کے بیریئرز ہم سب کینسرز کے اندر دیکھتے ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹریز میں, کہ جہاں پر ہم ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت ڈیولپڈ ممالک میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. جی, تو مریم آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں ڈاکٹر علینا کی بات سے اتفاق کر رہی ہوں یہاں پہ کہ صرف علاج جو ہے یا ایک بہترین جگہ پہ علاج ہونا شوکت خانم جیسے سینٹر میں, جہاں سرجن, ریڈیشن اور کیمو تھراپی ہر جگہ ایک ہی چھت کے نیچے اویلیبل ہے, وہ صرف ایک کمپوننٹ ہے. یہ مریض وہ ہیں جو پاکستان کے کونے کونے سے آتے ہیں اور ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ, بہتر خوراک ہونے گھر پہ بھی اگر واپس چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم حیدرآباد سے کوئی مریض یہاں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہاں کیمو تھراپی کرا کے واپس چلا جاتا ہے, خدا نہ خاصے اس کو کیمو کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے, تو اس کے پاس وہ ایکسیس نہیں ہے کہ کوئی گھر میں آ کے اس کو دیکھ سکے, یا اپنے قریبی ہیلتھ مرکز میں جا کے وہ اپنا علاج کرا سکے, وہاں وہ ٹرینڈ لوگ ہوں جو کیمو تھراپی کی کمپلیکیشنز کو ہینڈل کر سکیں. اسی طرح بہت بار ہم نے کلینک میں یہ دیکھا ہے, اور اپنے اس میں سے اور اس تکلیف میں سے ہم گزرے ہیں کہ شوکت خانم کے اندر لاکھوں کا علاج تو مفت ہو رہا ہے, لیکن مریض جو ہے وہ اس کے پاس آنے کا خرچہ نہیں ہوتا ہے, آنے کا کرایہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی دور سے کرایہ لگا کے آنا یہ بھی ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہی ہیلتھ اگر ان کے گھر کے قریب ان کو اویلیبل ہو تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کووڈ نے جو ہمیں ایک اچھی بات سکھائی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹیلی کلینکس شروع کیے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو فالو اپ کے مریض ہیں یا جن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو فون پہ دیکھتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے میرا خیال ہے جو کووڈ نے ہمیں فائدہ دیا ہے, کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ مریض جو ہیں ہمارے بہت شکر گزار رہتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ جو آنے کا خرچہ ہے, یہاں رہنے کا خرچہ, کیونکہ ان کو 1-2 راتیں پہلے آنا پڑتا ہے اور پھر نہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے اور اس سے ان کو یہ بہت فرق پڑا ہے. دوسرا, جو فیمیل کینسرز ہیں ان کے ساتھ کچھ سوشو اکنامک ایشوز تو ہیں ہی, لیکن کچھ اور ٹیبوز بھی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں گائنی کے کینسر ٹریٹ کرتے ہوں, تو ہم بہت سی ینگ فیمیلز دیکھتے ہیں اپنے کلینکس میں جن کے اندر ان کی شادیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں, کیونکہ ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کو کینسر ہو گیا تو شاید ان کی ہماری اگلی نسلوں کو بھی یہ ٹرانسفر کریں گی, یا اگر ہم اس کو گھر میں رکھیں گے تو ان سے ہم سب کو بھی ہو جائے گا. تو یہ جو لیک آف اویئرنیس اور ایجوکیشن ہے یہ بہت ایک تکلیف دہ ہے, اور یہ صرف مریض کا آؤٹ کم ہی نہیں افیکٹ کرتی ہے, بلکہ جو کلینیشین ہے اس کو بھی تکلیف دیتی ہیں یہ باتیں, کہ وہ مریض جو اچھا علاج کروا سکتا ہے, جس کو تھوڑی سی گھر پہ سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ بھی ان کو نہیں ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یہ ایک بہت اگین ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو کہ جو مینٹل اسٹریس ہے کینسر کے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کا, سوشل ریزنس کی وجہ سے, ہمارے جو تھوڑے سے کلچرل کانسیپٹس ہیں ان کی وجہ سے. اینڈ آئی ایم شیور ڈاکٹر عبدالواحد نے بھی ان کو بریسٹ کینسر پیشنٹس کی سرجری کے دوران, یا جب ایون آنتوں کی سرجری کسی کی ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح دیکھا ہوگا کہ مریض ایک مشکل علاج کے پروسیس سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ وہ اسے ذہنی کرب سے بھی گزر رہا ہوتا ہے, علاج کا اسٹریس, اور ساتھ ظاہر ہے یہ جو سارے سوشل پریشرز ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کینسر کے مریض کو کیونکہ یہ نہ یہ کوئی چھوٹ کی بیماری ہے, زیادہ تر کیسز میں جیسے ڈاکٹر بندہ آپ نے بتایا کہ یہ موروثی بیماری ہوتی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سے دوسری نسل میں ٹرانسمٹ ہو سکے. سو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آنا, ان کو دوران علاج سپورٹ پرووائڈ کرنا, اگر کسی کے بچے کو کینسر ہے تو اگر آپ اس کو کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں اس دوران, اور ہیلپ کوڈ بی سمپلی کہ آپ اگر ان کے باقی بچوں کا اس دن کے لیے دھیان رکھ لیں, سمپل چیزیں کہ جو آپ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مخل ہوئے بغیر ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو لاسٹلی بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو معالجین کینسر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کے اوپر بھی دن رات اتنی زیادہ جو سفرنگ ہے اس کو دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے. تو جو آپ کے اور ینگ کولیگس کے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اگر ان کے لیے آپ لوگوں کے کوئی سجیشنز ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنی مریضوں کے لیے ہمدردی بھی برقرار رکھ سکیں اور ساتھ خود اپنا بھی خیال رکھ سکیں while taking care of cancer patients for years.
डॉक्टर वाहिद, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, आई थिंक जो लोग आना चाहते हैं कैंसर के इलाज में, आई टोटली एग्री कि इतने सारे मरीजों को सफ़र करते हुए देखते हुए जो मुआलजीन हैं उनकी भी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। मगर साथ ही जब आप अपने मरीज़ के ऊपर कोई काम करते हैं सर्जरी के उसमें या कीमो के शक्ल में या रेडिएशन की शक्ल में, और जब आप अपने सामने देखते हैं कि वो एक कैंसर जो था जो कि श्रिंक करके छोटा हो गया या फिर आपने सर्जरी करके निकाला, ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। और फिर जब आप इसी पेशेंट को फॉलो करते हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 years 5 years, और आप देखते हैं कि सारी टेस्ट वगैरह नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं और ये आपको मज़ीद अच्छा काम करने के लिए एक कांस्टेंट मोटिवेशन रखते हैं। और इन्हीं की एग्जांपल्स आप दूसरे जो नए मरीज़ आते हैं उनको भी दे सकते हैं। हम लोग अपनी क्लिनिक में अक्सर ये काम करते हैं, जिन मरीज़ों का जैसे स्टोमा बैग बनना होता है जिसमें आंत को जल्द पे निकालना होता है, वो एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग और बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज होता है फॉर एनी पेशेंट। तो उसके अंदर हम लोग एक तो हर जुम्मे को हम लोगों ने क्लासेस रखी हुई हैं उन मरीज़ों की जिनके स्टोमा बनने होते हैं और जिनके बन चुके होते हैं। वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने डिस्कस करते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ वो एक तो वो उस वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। दूसरा, हमारी क्लिनिक में अगर मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट है जिसका स्टोमा बना हुआ है ऑलरेडी, और एक और मरीज़ भी आया है जिसका मैंने स्टोमा बनाना है, तो मैं उन दोनों को आपस में भी उनकी इजाज़त से उनकी बात करवा देता हूँ ताकि उनके थोड़े से जो खौफ है और दिलों में जो सवाल हैं वो सारे उनसे बगैर झिझक के वो उनसे पूछ लें। और इसके लिए फिर हमने स्टोमा की किताबें और वो सारी चीज़ें भी बनाई हैं। और जो आने वाले हैं आई थिंक प्लेटफॉर्म जो आपकी स्पेशलाइजेशन एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस, और इन सारी कैंसर फील्ड में अब नई स्पेशलाइजेशंस लाइक एफसीपीएस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अब शुरू हो गया है। हाल ही में सीपीएसपी ने कोलोरेक्टल सर्जरी के अंदर सेकेंड स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस कराई है। हेपाटोबिलियरी के अंदर जिगर के कैंसर्स के लिए, ब्रेस्ट के कैंसर के लिए, तो हर कैंसर्स के लिए अब नई नई स्पेशलिटीज़ आ रही हैं। पैलिएटिव केयर के लिए आ रही है कि जो पेशेंट कैंसर के जिनका कैंसर इतना फैल चुका है कि जिनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, मगर उनको अलामाती तौर पे अगर किसी तरह ठीक कर सकें ताकि उनका जो आखिरी का जो टाइम है वो अच्छा या सेफ गुजर सके, उसके लिए एक अलग स्पेशलिटी है। सो स्पेशलिटीज़ तो बहुत सारी हैं। आई थिंक जो नए आने वाले डिपेंडिंग ऑन उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या फैसिनेट करती है उसमें आए, और आई थिंक ऑप्शन सारे खुले में। बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये सब बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी एंड हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा है कैंसर से मुतालिक। फाइनली क्योंकि मेरा ताल्लुक रिसर्च से है तो आई वुड लाइक कि हम कुछ बात लोगों से रिसर्च के बारे में भी करें। कैंसर के जितने भी तशखीस के और इलाज के नए तरीके हैं वो रिसर्च से ही सामने आते हैं। वो रिसर्च में शामिल के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, और ना सिर्फ ये कि कैंसर के मरीज़ बल्कि वो मरीज़ जिन्हें कैंसर नहीं है उनकी रिसर्च में शमूलियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम कैंसर को बेहतर तरह से समझ सकें और कैंसर के बेहतर इलाज और तशखीस के तरीक़ाकार को स्टडी कर सकें। सो इस सिलसिले में लोग जितना विलिंग होंगे और जितना पार्टिसिपेट करेंगे रिसर्च में, ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इलाज उतना ही बेहतर क्वालिटी का होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका आजकल टाइम देने के लिए, और हम होपफुली सून आपसे दोबारा भी बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।